বিশ্বজুড়েই আছে ক্রিকেটের ডাইহার্ড ফ্যান, যেরকম বাংলাদেশে আছেন শোয়েব, শ্রীলঙ্কায় গায়েন, আর ভারতে সুধীর, সচিন টেন্ডুলকারের ফ্যান এবং ধোনির ফ্যান রয়েছে। এরকম আজকে আমরা কথা বলবো রোহিত শর্মার ফ্যানের সঙ্গে, যে কিনা রোহিত শর্মার নাম এবং নাম্বার লেখে রোহিত শর্মা যেখানেই খেলতে নামে সেখানেই কিন্তু সে পৌঁছে যায়। প্রথমেই জানবো তার কাছ থেকে সে কীভাবে রোহিতের ফ্যান হয়ে উঠলো। হাউ ইউ বিকাম এ ফ্যান অফ রোহিত? Hello, my name is Deepak Patel. I am from Nagpur and I am traveling around the world supporting our hero, our team, Rohit sir, and traveling around the world. And proud to be as a lifted the Asia Cup. Rohit sir giving to me and take the picture and all. So I am very proud feeling. Shoaib from Bangladesh, Gayan from Sri Lanka, and Sudhir. When you are get together, how it was the fun? Yeah, we are actually very good friends, and whenever match we gather and enjoy the match, and we have good friends. Mustafizur Rahman for Chennai. Yes, he is a very great bowler, and Mustafizur मुंबई इंडियंस के भी पार्ट थे और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुंबई इंडियंस में परफॉर्मेंस दिखाया है और उनको बेस्ट ऑफ लक आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। Actually, how you know about Bangladeshi cricket? लास्ट टाइम जब मैं बांग्लादेश गया था तो मेहंदी हसन मिराज ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीट किया था। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे इंडिया के मेहमान हैं, इनका वेलकम कीजिए, तो काफ़ी अच्छा ट्रीट किया था। तो मेहंदी हसन मिराज के लिए हेड्स ऑफ, और बाकी सब हमारे मुशफिकुर रहीम प्लेयर सब है ही है, तो बांग्लादेश प्लेयर भी सपोर्ट करते हैं। वो अच्छा गेम खेले, अच्छा क्रिकेट खेले, और हमारी इंडिया जीतेगी, चैंपियन करेगी, बारबाडोस में इंडिया का झंडा लहराएगी। कम ऑन, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে রোহিতের ফ্যান হলেও দীপক কিন্তু আসলে ক্রিকেটটা সবসময় ফলো করে, ক্রিকেটকে ভালোবাসে এবং ক্রিকেটের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। যেরকম মেহেদী হাসান মিরাজের কথা বললো, মুশফিকের কথা বললো, বেশ কিছু ক্রিকেটের সঙ্গে কিন্তু তার সম্পর্ক আছে এবং এইভাবেই ক্রিকেটের পতাকা কিন্তু সে উড়িয়ে যেতে চায়। অর্ণব বাপি, ৭১, মুম্বাই, ভারত।